Shalom, my friends. Shalom semuanya. It's really so nice to see all of you here again this week. Senang sekali lagi bisa berjumpa dengan saudara-saudari lewat ibadah Zoom ini. It's always so encouraging to see all of you slowly, gradually maturing in the Spirit. Selalu sangat menguatkan aku melihat saudara-saudari progres lebih dewasa secara rohani. Tonight we'll be studying the first book of John chapter 4, His Amazing Love part 2. Malam ini kita akan belajar 1 Yohanes pasal 4 keseluruhan. Now continuing from the previous session. Kita lanjut ya dari sesi kemarin. Here in part 2, as we proceed to study these portions of scripture, we want to really determine if indeed His love truly resides in us. Bagian kedua ini saat kita melanjutkan pelajaran ini, kita mau pastikan ya bagaimana apakah benar-benar kasih Tuhan yang begitu luar biasa ada di dalam diri saudara dan aku. And at the same time, as we are studying the Word of God, we also want to assess if our love for Jesus is really genuine and not just counterfeit or lip service. Dan dengan saat yang sama, kita juga akan menilai diri kita masing-masing. Apakah kasih kita kepada Yesus itu benar-benar tulus, bukan sekedar basa-basi. And the objective for this self-check is we want to really make sure that we are not double-minded hypocrites. Kenapa ini sangat penting, saudara? Karena kita mau memastikan bahwa kita tidak menjadi Kristen yang munafik atau Kristen yang ini berpikiran ganda, jadi nggak jelas. Before we begin, shall we pray? Sebelum kita mulai, ayo sama-sama kita berdoa. Father, we thank you that you are here with us this evening. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu yang bersama kami malam hari ini. Father, we pray that you will continue to grant us your wisdom. Kami minta teruslah memberi kepada setiap kami yang ada di sini hikmat yang datang dari Engkau. Help us to understand your word. Tolonglah agar kami mengerti firman-Mu. Let us not be deceived anymore. Biar kami tidak lagi tertipu atau menipu diri kita sendiri. Let your word be a lamp unto our feet and a light unto our path. Biar firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Help us, Lord, to be victorious in this life. Tolonglah agar kami menjadi umat yang lebih dari pemenang di muka bumi ini. Not using our own strength, Tidak dengan kekuatan dan kehebatan kita sendiri, but empowered by your Holy Spirit. tetapi dipenuhi, dimampukan oleh Roh Kudus-Mu. In Jesus' name, all of God's children Dan say, di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang menerima kami katakan, Amen. Amin. Now we begin with 1 John chapter 4, reading from verse 15 to verse 16. Kita mau mulai 1 Yohanes pasal 4 ayat 15 sampai 16. Anyone who confesses, acknowledges, owns that Jesus is the Son of God, God abides, lives, makes his home in him, and he abides, lives, and makes his home in God. Verse 16. And we know and understand and recognize, are conscious of by observation and by experience and belief, adhere to and put faith in and rely on the love God cherishes for us. God is love, and he who dwells and continues in love dwells and continues in God, and God dwells and continues in him. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Tuhan, Tuhan tinggal, hidup dan membuat rumahnya di dalam dia, dan dia tinggal, hidup, membuat rumahnya di dalam Tuhan. Dan kita mengetahui, memahami, mengenali, menyadari melalui pengamatan dan pengalaman dan percaya, memegang dan menaruh iman serta bersandar pada kasih yang Tuhan hargai bagi kita. Tuhan adalah kasih, dan siapa yang berdiam dan terus-menerus dalam kasih, dia tinggal dan terus-menerus di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal dan terus di dalam dia. So you see, my friends,
In one chapter, God say 2 times. Jadi saudara bisa melihat ya, di satu pasal itu 2 kali diulangin. Or rather, God is showing us 2 times. Atau Tuhan menyatakan kepada kita 2 kali. How can we continue to abide in the presence of God? Caranya gimana agar kita terus bisa menikmati hadiratnya? So that we don't have to continue to speak in strange unknown tongues or gibberish to usher in His presence. Agar kita tidak lagi tertipu menganggap pada saat kita bahasa roh itu kita sebetulnya sedang mengundang hadirat Tuhan. God is saying that as long as we believe and we adhere and put our faith and our trust to rely on Him, He is with us. Tuhan sedang mengajarkan asalkan kita percaya. Apa sih percaya? Taat, bersandar, yakin dan melekat. Asalkan kita melakukan hal ini, Dia berjanji hadiratnya tinggal di dalam kita. And as you've learned in the previous session, for those who practice genuine Christian love, God says, I will dwell with you. Dan saudara juga sudah belajar di Sabtu lalu ya, orang-orang yang mempraktekkan kasih Kristen, Tuhan berkata, hadiratku tinggal dan menetap di dalammu. So in this portion of scripture, what is the context God is talking about? Jadi di bagian dari firman yang satu ini, apa sih pengertian yang sesungguhnya sesuai dengan konteks firman ini? What does it mean when we confess that Jesus is the Son of God? Apa sih artinya dan maksudnya pada saat kita mengakui Yesus adalah anak Tuhan? You confess that Christ is your Lord and your Savior. Kita mengakui Tuhan adalah Raja, Tuan, dan penyelamat kita. You confess and you acknowledge that Jesus is the love of your life. Kita mengakui Yesus satu-satunya adalah yang paling kita kasihi. How can we not love that one special person that saved us? Bagaimana kita tidak bisa mengasihi satu-satunya yang sanggup menyelamatkan kita? So what is this love? Jadi kasih ini sebetulnya apa sih? In John 14:23, Jesus answered him, "If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him." Yohanes pasal 14 ayat 23, firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepadanya, barang siapa mengasihi aku, ia akan menepati janjiku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan berdiam bersama-sama dengan dia. Again here in John chapter 14 verse 23, Jesus is giving us the proof and the evidence. We do not have to speak in strange, unknown gibberish to usher in the presence of God. Sekali lagi di Yohanes pasal 14 ayat 23 dikonfirmasikan lagi, kita tidak perlu berbahasa yang enggak jelas cuman dengan tujuan atau maksud mau mengundang hadirat Tuhan. Enggak ada yang seperti ginian. All we have to do is to love Him. Cukup yang saudara perlu lakukan adalah mengasihi Dia. And as we all know, to love Jesus is to keep and to obey His laws, His commands, and His precepts. Dan setiap kita sudah belajar mengasihi Dia bukan cuman sekedar bibir doang, tetapi mengasihi sama dengan mentaati aturannya. So this is what happens when we abide in Jesus. Ini yang akan terjadi sewaktu kita melekat dengan Yesus. When we adhere to His commands. Sewaktu kita taat kepada aturannya. Jesus says, God the Father will love him. Yesus berkata,
Allah Bapakku akan mengasihi orang itu. So when you acknowledge and confess Jesus as Lord, Jadi sewaktu engkau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan and you abide in His love, dan engkau tinggal di dalam kasih-Nya, you adhere to His command, engkau taat kepada aturannya, God the Father will love you. Tuhan Allah Bapa akan mengasihimu. And both Jesus and God the Father will make their home, their dwelling with you. Dan di sini dikatakan Yesus dengan Allah Bapa akan datang kepadamu dan diam dan tinggal di dalammu. Their presence is already with you daily. Jadi hadiratnya menetap tinggal di dalammu setiap hari. No need to usher in anymore. Nggak perlu macem ngundang-ngundang dewa gitu. So here's the key point, my Jadi friends. ini loh kuncinya saudara. We are the temple of the Holy Spirit. Kita adalah bait Roh Kudus. And it is our duty and responsibility to keep His property uncontaminated. Jadi adalah tanggung jawab saudara dan aku untuk menjaga rumah ini, bait ini tidak terkontaminasi. And so according to the word, he who dwells and continues in love dwells and continues in God. Sesuai dengan firman Tuhan, barang siapa yang berdiam di dalam kasih Kristen, mereka juga berdiam di dalam Tuhan. And God dwells and continues in us who obey. Dan Tuhan berkata dia juga berdiam dan tinggal di dalam orang-orang yang taat. So today, for the many that say they love Jesus but do not abide or adhere to His teaching, His laws, and His commands for holiness. Jadi saat ini, jikalau ada orang yang berkata mereka mengasihi Yesus tetapi tidak pernah mematuhi ajarannya, tidak pernah mematuhi hukumnya, tidak pernah hidup kudus, These people who need to usher in His presence, they do not really love Him wholeheartedly because they are double-minded. dan mereka berpikir mereka bisa ngundang-ngundang hadirat Tuhan, mereka belum benar-benar mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Because if they had already known this verse in John 14:23, they would have just simply obeyed and know that there is no need to usher in. Sebab orang-orang yang taat kepada Yohanes pasal 14 ayat 23 udah secara otomatis Tuhan tinggal di dalam mereka, nggak perlu lagi semacam undang-undang dewa. So the next question we will be asking is this: why is it that they don't know? Pertanyaan berikutnya, kenapa banyak sekali orang yang nggak ngerti yang satu ini? How is it that all of you here at RGM, you know John 14:23? Kenapa sih kalian tahu Yohanes pasal 14 ayat 23 tetapi banyak sekali Kristen yang tidak tahu? You know you will never have to be forced to speak in strange gibberish to usher in His presence. Jadi sudah sangat jelas ya, bukan berarti orang yang tidak tahu berbahasa roh mereka nggak bisa mengundang hadirat Tuhan. We read in John chapter 6 verse 65 to 66. And He, Jesus, was saying, "This is the reason why I have told you that no one can come to me unless it has been granted him. That is, unless he is enabled to do so by the Father." Verse 66, as a result of this, many of his disciples abandoned him and no longer walked with him. Ayo sama-sama kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 65 sampai 66. Lalu dia, Yesus, berkata kepadamu bahwa tidak seorang pun dapat datang kepadaku kecuali jika hal itu diberikan kepadanya, yaitu kecuali dia dimampukan untuk melakukan hal itu oleh Bapa. Sebagai akibat dari hal ini, banyak murid-muridnya yang meninggalkan dia.
dan tidak lagi berjalan bersamanya. This is what Jesus is saying to us. Ini yang Yesus katakan kepada setiap kita. None of us can draw near to Him or even begin to understand the context and the true meaning of the word unless God the Father enables us to do so by the power of the Holy Spirit. Tidak ada seorang pun dari kita yang bisa mengenal Tuhan, yang bisa mengenal ya firman Tuhan, terkecuali kita diinsyafkan oleh Bapa dengan kuasa Roh Kudus. On that day when Jesus shared this with all His disciples, Di hari itu sewaktu Yesus membagikan yang satu ini kepada semua pengikutnya, on that day there were thousands upon thousands of people. di hari itu juga ribuan orang. They all abandoned Him all at once. Mereka di titik itu semua meninggalkan Dia. Why did they abandon Jesus? Kenapa mereka meninggalkan Yesus? Because they were very offended by His teaching. Sebab mereka tersinggung akan pengajarannya. They felt so offended to the point where they found it so difficult to accept or to believe what He is teaching. Mereka begitu tersinggung sebab mereka merasa sangat sulit untuk menerima apa yang Yesus ajarkan. And from there they left, and the Bible recorded they no longer walked with Him. Dan mereka meninggalkan Dia, dan firman Tuhan mencatat bukan cuma sekedar meninggalkan di momen itu, tetapi seterusnya tidak lagi berjalan bersamanya. Why did Jesus say this to all these people? Kenapa sih Yesus berkata kepada semua orang? Because He knows their heart. Sebab Yesus tahu hati mereka yang sebenarnya. Jesus knew that they were not sincere to obey as a believer. Yesus juga tahu mereka bukanlah orang-orang yang sungguh-sungguh pengikut yang setia. Their lips say they believe, but their hearts are so far away. Cuman di bibir doang mereka mengaku mereka percaya, tapi hati mereka begitu jauh daripadanya. Many of them, they were only there for the food. Banyak sekali mereka mengikuti cuman karena mau makan. Remember the feeding of the 5,000? Ingat saudara yang ini memberi makan kepada 5.000 orang? They were only there to seek Jesus for the benefits, for their personal gain. Banyak sekali sewaktu mereka mengikuti Yesus karena mereka maunya mendapatkan makanan ataupun menemukan keuntungan pribadi mereka. They are just there to watch the show, Mereka cuman melihat, wah ini keren, ini banyak orang to nih. be entertained. Wah ini ya dapat ini ya entertainment gratis. Entertained by what? The healing and the miracles. Ya, entertain dengan apa? Dengan mukjizat-mukjizat, dengan kesembuhan-kesembuhan. Even in those days, Bahkan di hari itu, you can see that they are not satisfied simply to be in Christ. engkau bisa melihat bahkan di zaman itu mereka yang mengatakan diri sebagai pengikut tidak pernah puas terhadap yang mereka ikuti, yaitu Kristus. They are not convicted to draw near to Christ, to learn His word and His teaching. Mereka tidak pernah puas ada di hadiratnya. Mereka tidak pernah puas cuman sekedar belajar mentaati ajarannya. And the only thing that came out from their mouth is this type of teaching is too hard. Bisa melihat satu-satunya yang keluar dari bibir mereka dikatakan, aduh, pengajaran seperti ini begitu keras. It is hard because they are not willing to sacrifice for Jesus. Loh, kenapa keras? Karena mereka tidak bersedia berkorban untuk Yesus. They believe so strongly that Christ exists only to satisfy them and to serve their worldly agenda. Mereka percaya Yesus Kristus ada untuk memuaskan hawa nafsu mereka dan memenuhi agenda kemauan mereka, bukan sebaliknya. They don't know the word.
Mereka tidak mengenal firman They Tuhan. only want the benefit. Mereka cuma mau cuannya. So if indeed you are truly convicted by God to come to Christ, Jadi saudara, jikalau engkau memang benar-benar diinsyafkan oleh Tuhan untuk datang kepada Kristus, then this is the evidence. ada buktinya loh. You will be willing and ready to completely surrender to God your free will that will cause you to sin. Engkau pasti mau dan siap untuk menyerahkan kehendak bebasmu kepada Tuhan. Engkau pasti rela mau hidup sesuai dengan firman Tuhan dalam segala perbuatanmu. The words and the comments like, it is too harsh, it is too condemning, will never come out from your mouth. Kata-kata, wah firman Tuhan begitu keras, firman Tuhan begitu menghakimi aku, kata-kata seperti ini tidak akan pernah muncul di bibirmu. We will be like King David, delighting in his laws. Tetapi sebaliknya kita akan seperti Raja Daud, begitu senang terhadap hukum dan aturannya. We delight in his precepts. Kita begitu senang terhadap ajarannya. And we know that we are willing to live a life accordingly to glorify God in all that we do. Dan kita tahu di dalam segala perilaku kita mau memuliakan Tuhan. I know all of you here at RGM, you adhere and you abide according to the word. Saya tahu di sini di RGM kalian mau melekat kepada firman But Tuhan. have you ever wondered why there are so many millions of Christians out there who call themselves the children of God? They are not convicted to practice holiness. Tapi pernahkah engkau berpikir, kenapa kok banyak sekali Kristen, ngomongnya mengasihi Tuhan, tapi kok nggak pernah mau taat kepada firman Tuhan? They don't even know that to come to Christ is to abandon our sinful character. Banyak sekali bahkan yang nggak tahu untuk datang kepada Kristus itu doang kita harus meninggalkan semua kedagingan kita. What they are taught is something like this. Apa yang mereka pelajari dan kenal cuman sebatas yang ini. Come to Christ. Datang aja, terima Yesus. Say a simple sinner's prayer Cukup doa pertobatan And yang singkat. and you are saved. Setelah itu engkau selamat. All your sins are forgiven. Semua dosamu hapus. That is the evangelistic message today. Itu loh KKR penginjilan hari ini. They do not know that coming to Christ means they have to stop indulging in their habitual sin and all these practices. Banyak sekali orang tidak tahu untuk datang ke Yesus artinya mereka harus meninggalkan dosa mereka yang dulu. They do not know that they must cut off or give up practices like lying, unforgiveness, pride, and anger. Mereka tidak tahu untuk datang kepada Yesus mereka harus meniadakan semua dosa mereka. Contoh dosa penipu, membohong, dan yang lain sebagainya. They don't know that they have to give up their greed, their jealousy, their envy. Mereka juga tidak tahu mereka harus menyerahkan kesombongan mereka, keserakahan mereka, kemarahan mereka. They don't know that coming to Christ means they have to stop all sexual perversion. Mereka tidak tahu untuk datang kepada Yesus mereka harus meninggalkan penyimpangan seksual. Have you ever wondered why God did not enable them to conquer their lustful perversion and their pride? Pernahkah saudara bertanya-tanya kenapa ya Tuhan kok tidak memampukan mereka untuk menang atas hawa nafsu dan kesombongan mereka? Why are they not convicted? Kenapa orang-orang begini tidak pernah diinsyafkan? They are educated. Mereka orang yang They berpendidikan. read the Bible. Mereka tahu baca firman. They know the word of Mereka tahu firman Tuhan. But for whatever reason, Tetapi ya entah kenapa they refuse to practice the word. mereka ya tetap saja tahu, baca, kenal, tetapi menolak mentaatinya. Now you understand why it is clearly written, no one can come to Christ unless God the Father
enables them to do so. Jadi saudara sudah mengerti firman Tuhan yang satu ini dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika tidak diinsyafkan oleh Allah Bapa. Why do these people continue to sin? Kenapa orang-orang Kristen begitu terus-menerus berdosa? Only one simple reason. Cuman satu alasannya saudara, Because they want to sin. karena memang kesenangan mereka adalah berdosa. They want to betray Jesus. Kesenangan mereka adalah mengkhianati Yesus. As much as they all go to church Sunday after Sunday and declare that they love Jesus, Ya, minggu demi minggu pergi ke gereja mendeklarasikan mereka mengasihi Yesus, tetapi banyak juga pengkhianat di sana. they don't obey His commands, Sebab mereka tidak pernah taat kepada aturannya, they don't practice His word. mereka tidak pernah melakukan firman-Nya. All they do is they betray Christ with their habitual sin. Yang mereka lakukan cuman mengkhianati Yesus setiap minggu. So now we all know why God do not convict people like Jadi that. saudara sudah tahu dan jelas kenapa Tuhan tidak menginsyafkan orang-orang sedemikian. God is an all-knowing God. Sebab Tuhan Maha tahu saudara. Jesus knows. Yesus juga tahu. They are only giving lip service. Siapa yang cuman mulut gombal doang, Their hearts are so far tetapi away. hatinya begitu jauh dari Tuhan. Now let us move on to 1 John chapter 4 verse 17. Ayo kita lanjut lagi 1 Yohanes pasal 4 ayat 17. In this union and communion with Him, love is brought to completion and attains perfection with us, that we may have confidence for the day of judgment with assurance and boldness to face Him, because as He is, so are we in this world. Dalam persatuan dan persekutuan dengannya, inilah kasih yang disempurnakan dan mencapai kesempurnaan bersama kita, agar kita dapat mempunyai keyakinan pada hari penghakiman, dengan keyakinan dan keberanian menghadapnya, karena sebagaimana Dia, begitu pula kita di dunia ini. Now, to understand the context of the application for this verse, let us take a look at Galatians 2:20-21. Nah, untuk mempelajari konteks yang sesungguhnya dari firman ini agar kita bisa mempraktekkannya sehari-hari, referensinya ada di Galatia pasal 2 ayat 20 sampai 21. Yes, my friends, no point to just read scripture and then say, I don't understand, I don't know what to do. Jadi saudara, nggak ada gunanya kalau saudara cuma baca tapi nggak ngerti, dan setelah nggak ngerti nggak tahu dipraktekkan. What is this union and communion with Him? Apa sih maksudnya di sini persatuan dan persekutuan dengannya? And how is this love brought to completion and perfection in Christ? Dan gimana kasih ini bisa disempurnakan dan mencapai kesempurnaan bersama dengan Kristus? And how does it help us on the day of Dan judgment? caranya bagaimana kasih ini bisa menolong kita di hari penghakiman? This is the practical application first, Inilah praktek aplikasinya terlebih dahulu before the day of judgment. sebelum hari penghakiman. I have been crucified with Christ. That is, in Him I have shared His crucifixion. It is no longer I who live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith, by adhering to, relying on, and completely trusting in the Son of God, who loved me and gave Himself up for me. Verse 21. I do not ignore or nullify the gracious gift of the grace of God, His amazing unmerited favor. For if righteousness comes through observing the law, then Christ died needlessly. His suffering and death would have had no purpose whatsoever. Aku telah disalibkan bersama Kristus, yaitu di dalam Dia aku turut ambil bagian dalam penyalibannya. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kehidupan yang aku jalanin sekarang di dalam tubuh, aku jalanin dengan iman, yaitu dengan berpegang teguh, mengandalkan
dan percaya sepenuhnya kepada anak Tuhan yang mengasihiku dan menyerahkan dirinya bagiku. Aku tidak mengabaikan atau meniadakan anugerah kasih karunia Tuhan, kemurahannya yang luar biasa dan yang tidak layak diterima. Karena jika kebenaran diperoleh melalui mentaati hukum, maka Kristus mati sia-sia. Penderitaan dan kematiannya tidak mempunyai tujuan apapun. Yes, my friends, make no mistake. Iya, saudara, jangan salah tafsir ya. We receive salvation through the sacrifice of Jesus Christ, our Savior. Kita menerima keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus, juru penyelamat kita. It is by faith through grace. Dengan iman oleh kasih karunia. We cannot save ourselves. Kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Not by any amount of good works. Tidak dengan betapa hebatnya kita. Our relationship, our crucified union with our Savior is to actively adhere to the laws of holiness. Tetapi jikalau saudara mau memiliki hubungan atau persatuan dengan juru selamat kita, saudara harus secara aktif mematuhi aturan-aturan Tuhan, yaitu hidup kudus. This has got nothing to do with the Jewish laws or the Jewish traditions. Hukum di sini tidak ada hubungannya dengan hukum Pak Yahudi. This is the laws of Jesus Christ, even written in the New Testament. Ini adalah hukum yang tertulis oleh Yesus Kristus yang ada di Perjanjian Baru. As you already know, there are more than 1,000 of these New Testament laws. Saudara sudah belajar lebih dari 1.000 hukum di Perjanjian Baru. And these are the laws that we need to constantly adhere to. Dan inilah hukum-hukum yang kita harus terus-menerus patuhi. To continue to trust and to rely on these teachings of Christ to lead us to eternal life. Untuk terus-menerus percaya dan bersandar pada ajaran-ajaran Kristus yang akan menuntun kita kepada kekekalan. That is the definition of belief. Ini loh artinya percaya. So if you say you believe, you must adhere to His word. Jadi jikalau engkau berkata engkau percaya, engkau harus taat kepada firman-Nya. You must trust and rely on His teaching to lead you to holiness and perfection. Engkau harus yakin dan engkau harus bersandar kepada firman-Nya agar firman-Nya sanggup menuntun engkau untuk hidup kudus. Remember, my friends, I'm not saying that you are perfected now. Ingat ya saudara, saya nggak bilang saudara sudah sempurna sekarang. Belum. None of us are 100%. Tidak ada seorang pun yang sudah sempurna 100%. That's why we must continue to obey His command. Makanya kita harus terus-menerus mentaati aturannya. Now this is the essence of being crucified with Christ. Ini artinya disalibkan bersama Kristus. That means we are consciously convicted to consistently deaden our flesh. Artinya kita diinsyafkan secara konsisten untuk terus-menerus mematikan daging kita. Not that we are perfect, 100% and without sin. Bukan karena kita tidak ada dosa, bukan seperti ini. But we must effectively reject and to hate all sinful practices. Tetapi secara efektif setiap saat, setiap hari menolak dan membenci semua yang dosa. Not in our own strength, but according to the power of His Holy Spirit. Tidak dengan kekuatan kita, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. And as we learn in the Word, our thoughts and our emotions must be taken captive unto the obedience of Christ. Pikiran dan perasaan kita harus ditawan dan ditundukkan di dalam ketaatan Meaning to Kristus. say, His Holy Spirit must govern us. Artinya kita hidup harus dikuasai oleh Roh Kudus. And we must be shaped and molded by His Word. Dan kita harus dibentuk, dirubah lewat firman-Nya. In order for us to overcome our sinful nature. Agar kita bisa menang terhadap kefasikan kedagingan kita.
Genuine Christians who are in Christ, they will never partake or get involved in sinful practices. Kristen yang sesungguhnya, Kristen yang sejati, mereka akan berjuang, tidak akan pernah mau mengambil bagian di dalam pengkhianatan akan Kristus. So yes, my dear brothers and sisters, Iya, saudara-saudariku, all of you here at RGM can say that you are in Christ because you are convicted never to betray Christ. kalian bisa berkata kalian di dalam Kristus karena kalian diinsyafkan tidak mengkhianati Yesus. So here, as we understand in His Word, we know that the laws given to Moses in itself cannot save us or make us righteous. Jadi kita juga harus memahami hukum yang diberikan kepada Musa dengan sendirinya itu tidak bisa menyelamatkan saudara dan aku menjadi orang benar. If not, Christ would have died for nothing. Jika demikian, jadi Kristus tidak perlu lagi mati di kayu salib buat kita. Because by our own strength and our own efforts, we cannot fulfill the requirements of the law or the atonement of our sins. Sebab dengan kekuatan dan usaha kita, kehebatan kita, kita tidak akan sanggup memenuhi persyaratan hukum. Only Jesus is qualified to be the propitiation of our sins. Cuman Yesus sendiri yang berkualifikasi sebagai penebus dosa kita. He is the sacrifice and the atonement. Sebab dia adalah penebus dosa, dia adalah korban. But what happens after we have received this atoning sacrifice? Tetapi apa yang terjadi setelah kita menerima penebusan dosa ini? By His grace, we are taught to reject all that is sinful. Oleh karena kasih karunia Dia, kita diajarkan untuk menolak semua yang dosa. And the correct context of because as He is, so are we in this world literally relates to the verse, be holy because I am holy. Jadi konteks yang benar dari kata yang tadi di ayat itu, karena sama seperti Dia, demikian pula kita di dunia ini. Artinya secara harafiah berkaitan dengan ayat, jadilah kudus karena Allahmu kudus. God never say you don't need to be holy. Tuhan gak pernah ngomong loh, aduh gak usah lah, susah payah, kudus. God never say that if you obey His commands means Jesus died for nothing. Yesus nggak pernah berkata, jikalau kamu taat kepada firman-Nya, sia-sia Yesus mati. Jangan salah tafsir. God says we must obey His commands, practice the word of God, and possess within us the very character and the integrity of Christ. Sebaliknya Tuhan Yesus berkata kita harus taat kepada firman-Nya. Kita harus memiliki di dalam diri kita karakter dan integritas yang menyerupai Kristus. And this is the context to be godly. Ini loh konteksnya dari firman ini. Now let us move on to 1 John chapter 4 verse 18. Ayo sama-sama kita lanjut 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Now for those who obey and practice that holiness that God demands from us. Bagi orang-orang yang taat dan mempraktekkan ajaran firman Tuhan. Verse 18 says there is no fear in love. Dread does not exist. But full-grown, complete, perfect love turns fear out of doors and expels every trace of terror. For fear brings with it the thought of punishment, and so he who is afraid has not reached the full maturity of love, is not yet grown into love's complete perfection. Ayat 18 berkata, tidak ada rasa takut dalam kasih. Ketakutan tidak ada, tetapi kasih yang dewasa, penuh, sempurna, menghilangkan rasa takut.
dan mengusir segala ketakutan. Karena rasa takut membawa serta memikirkan tentang hukuman. Dan demikianlah dia yang takut belum mencapai kedewasaan kasih yang sempurna, belum bertumbuh penuh menjadi sempurna di dalam kasih. So what God is saying here is actually very simple. Maksudnya apa sih? Sederhana, saudara. It's very straightforward. Sangat jelas, saudara. Those who love Jesus, those who please God and glorify His name with their body, they will never ever have to live in fear. Mereka dengar baik-baik ya, saudara ya. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus, orang-orang yang sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan dan memuliakan namanya, tidak akan pernah hidup dalam ketakutan. They will not be judged and condemned by His law. Sebab mereka adalah orang-orang yang tidak akan dihakimi dan dihukum oleh hukumnya. Because of their obedience. Karena ketaatan mereka. That's why they are saved. Makanya mereka selamat. Obey and you shall be saved. Taat dan oleh karena itu engkau akan selamat. Only the unrepentant Cuman Christians, Kristen palsu yang tidak mau bertobat. they subject themselves to the curse and the judgment of the law. Mereka sendiri yang menyerahkan diri mereka kepada kutuk dan penghakiman itu. That is why God says on the day of judgment, "Get away from me, I never knew you." Oleh karena itu di hari penghakiman mereka akan mendengar Tuhan berkata, "Enyahlah engkau, sebab engkau tidak mentaati aturanku." You who disobey my Father's commands. Engkau orang-orang yang tidak taat kepada aturan Allah Bapakku. What are His commands? Apa sih aturanku? His commands are His laws. Aturanku adalah hukumku. So Jesus said, "Get away from me, you who break the laws of God." Jadi Yesus berkata, "Enyahlah engkau yang memecahkan hukum Tuhan." Those of you who think you're under grace, you're not under law. Engkau yang berpikir engkau cuman hidup di bawah kasih karunia tanpa di bawah hukum Tuhan. Jesus tell you, "Get away from me." Yesus berkata, "Nyala engkau di never hadapanku, knew aku you." tidak pernah mengenalmu." Now you understand, my Jadi friends. saudara udah ngerti belum? Why when we read John chapter 3, verse 18 to 19, we know that many Christians will hate the light. Kenapa sewaktu kita baca Yohanes pasal 3 ayat 18 sampai 19, kita tahu banyak sekali orang-orang Kristen benci terhadap terang itu. They reject Christ and they reject His holiness. Mereka menolak Kristus, mereka menolak hidup kudus. And that is why God never even bothered to convict them. Dan makanya bahkan Tuhan juga tidak menginsyafkan mereka. But they still believe. Many of these people, they still believe, "I am saved." Tetapi mereka herannya masih tetap percaya mereka sudah diselamatkan. Because all the sins that I have not yet committed are also forgiven. Mereka bahkan percaya dosa yang kelak hari akan mereka lakukan, yang sekarang belum mereka lakukan, itu pun sudah dihapus. That is why they believe if I have to repent, if I have to be holy, Jesus died for nothing. Dan mereka mengutip ayat ini dan diputar balik dan menganggap kalau aku masih harus berjuang, jadi Yesus mati sia-sia dong. Let us take a look at Hebrews chapter 6, reading from verse 4 to 6. Ayo saudara baca Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. Why do you think God did not bother to convict them or draw them nearer to Christ? Kenapa Tuhan bahkan tidak menginsyafkan mereka? For it is impossible to restore to repentance those who have once been enlightened spiritually and who have tasted and consciously experienced the heavenly gift and have shared in the Holy Spirit. Verse 5. And have tasted and consciously experienced the good word of God and the powers of the age, the world to come. Verse 6. And then have fallen away. It is impossible to bring them back again to repentance, since they again nail the Son of God on the cross. For as far as they are concerned, they are treating the death of Christ as if they were not saved by it, and are holding Him up again to public disgrace. Bacalah ayat ini saudara, tercatat di Alkitabmu.
karena tidak mungkin memulihkan pertobatan mereka yang pernah mendapat pencerahan secara rohani dan yang telah mengecap dan secara sadar mengalami karunia surgawi dan telah mengambil bagian dalam Roh Kudus dan telah mengecap dan secara sadar mengalami firman Tuhan yang baik dan kuasa-kuasa zaman dunia yang akan datang, tetapi kemudian murtad. Tidak mungkin membawa mereka kembali kepada pertobatan, karena mereka kembali memakukan anak Tuhan di kayu salib, sebab mereka memperlakukan kematian Kristus seolah-olah mereka tidak diselamatkan olehnya dan kembali mempermalukan dia di depan umum. Isn't this verse very clear? Bukankah sudah jelas, saudara? Why God convicted all of you here at RGM and God never convict those people out there? Kenapa Tuhan menginsyafkan kalian? Kenapa ada yang diinsyafkan, ada yang tidak diinsyafkan? Not that we are special, Bukan karena kita itu spesial, but because you're willing to obey. sebab karena kita mau taat. You're willing to deny yourself, take up the cross and follow Him. Kita mau menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus. Not that we are more spiritual. Bukan karena kita lebih hebat. These people, the unrepentant Christians, they have tasted the goodness of salvation. Kristen-Kristen palsu seperti ini, mereka sudah mengecap kebaikan Tuhan. They are enlightened spiritually to receive salvation from Mereka Christ. juga sudah mendapat pencerahan secara rohani. They have received the heavenly gift. Mereka sudah menerima karunia-karunia dari surga. They have experienced the Holy Spirit. Mereka juga sudah pernah mengalami Roh Kudus. But yet they refuse to repent. Tapi mereka menolak untuk taat. They have fallen away to indulge in their sins. Mereka malah jatuh dan menikmati dosa-dosa mereka. And God says it's impossible to bring them back again to repentance. Dan Kristen-Kristen palsu semacam ini, Tuhan sendiri berkata tidak mungkin membawa mereka kembali lagi kepada pertobatan. They continue to disgrace Jesus. Sebab mereka terus-menerus mempermalukan Yesus. They continue to betray Him. Mereka terus-menerus mengkhianati Yesus. Many of these people say, we are under grace, we are not under law. Mereka ngakunya, loh aku kan di bawah kasih karunia, ini hukum ini tidak berlaku bagiku. Now you see, my friends, Saudara sudah bisa melihat where is the error? di mana kesesatan terjadi. This type of cheap grace, this type of belief is completely wrong. Kepercayaan yang menyesatkan semacam ini, kasih karunia murahan seperti ini salah. Now you understand very clearly, no one can come to Christ unless the Father enables them to do so. Jadi saudara sudah mengerti sekarang, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Kristus jikalau tidak diinsyafkan oleh Allah Bapa. Now let us move on to 1 John chapter 4 verse 19 to Ayo 21. kita lanjut 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai 21. We love Him because He first loved us. If anyone says, I love God, and hates or detests, abominates his brother in Christ, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen cannot love God, whom he has not seen. Verse 21. And this command, this charge, order, injunction we have from Him, that he who loves God shall love his brother, the believer also. Kita mengasihi Dia karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Barang siapa berkata, aku mengasihi Tuhan dan membenci saudaranya di dalam Kristus, ia adalah pembohong. Karena siapa yang tidak mencintai saudaranya yang dilihatnya, tidak dapat mencintai Tuhan yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini yang kami terima darinya, bahwa
siapa yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, hendaklah ia mengasihi atau mencintai saudaranya yang beriman juga. So as we can see very clearly here, my Sudah friends, sangat jelas di sini, saudara. God did not say, go and love all the people that call themselves Christians. Tuhan gak pernah berkata loh, pokoknya mengasihi semua orang yang mengaku-ngaku sendiri Kristen. As you can see here very clearly, God is referring to the genuine believer. Di sini ada kata-kata ya, yang beriman. Artinya apa? Bukan Kristen palsu, Kristen sejati. This does not refer to the people who just believe and come without repenting. Nah, mencintai saudaranya yang beriman ya, ini tidak termasuk orang-orang Kristen palsu yang tidak pernah mau bertobat, cuman di bibir gombal mengaku mengasihi Kristus. God says, love the true genuine believer, that is, adhering to, relying on, and trusting in Christ in complete repentance. Tuhan berkata, mengasihi, mencintai saudara yang beriman. Apa sih iman? Iman itu percaya, bersandar, taat, dan yakin kepadanya. Itu loh, saudara. So, my dear brothers and sisters, Saudara-saudariku yang terkasih. this is a command. This is an injunction. This is a law to remind all of us to stop fighting. Ini loh, perintah, hukum, aturan, firman Tuhan yang diberikan kepada kita untuk mengajarkan kita berhenti, jangan lagi berantem. But amongst genuine born-again believers, we must walk in love. Tetapi persekutuan dengan saudara yang beriman, kita harus berjalan dan hidup di dalam kasih Kristen. And this is the application for the genuine Christian love Jesus is talking about. Dan inilah praktek aplikasi satu sesama saudara seiman yang Yesus katakan. 1 Peter 1:22, since by your obedience to the truth you have purified yourselves for a sincere love of the believers, see that you love one another from the heart, always unselfishly seeking the best for one another. Itu ada di 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Karena dengan ketaatanmu pada kebenaran, kamu telah menyucikan dirimu demi kasih yang tulus terhadap orang-orang yang beriman. Jagalah agar kamu saling mengasihi dari hati, selalu tanpa pamrih mencari yang terbaik bagi satu sama lain. So Christians who genuinely love one another, they will build each other up to spiritual maturity, teaching the truth that is in the written word. Jadi Kristen yang dengan tulus mengasihi, mereka akan tanpa pamrih membangun dan mencari yang terbaik bagi satu sama lain demi meningkatkan kesejahteraan dan kedewasaan rohani. We must always work together with a sincere and a humble heart. Senantiasa akan bekerja sama dengan rendah hati. Always practicing unity at all times, not just in church but also or especially at home. Selalu mereka akan berjuang mempraktekkan kesatuan, ya, saling menghargai, bukan cuma sekedar di gereja doang ya, terutama di rumah tangga. We must all learn to respect and honor our co-workers. Ya, kita juga harus saling menghargai rekan kerja kita, Especially serving in a ministry in church. terutama sewaktu melayani di pelayanan di dalam organisasi atau gereja. Be mindful to encourage one another. Harus terus-menerus berhati-hati dan ingat untuk saling menyemangati satu sesama. Don't tear each other down. Jangan menjatuhkan orang lain. Don't quote scripture and tear people down. Jangan firman Tuhan dikutip-kutip untuk menjatuhkan orang lain. But bring comfort.
tetapi berilah kenyamanan dan semangat kepada orang and lain. provide godly counsel when needed. Dan berikan nasihat yang saleh yang diperlukan. We must never get offended and always finding fault with others. Jangan cepat tersinggung dan selalu cari kesalahan orang lain. Instead, we should learn to be gracious and more forgiving towards one another. Tapi belajarlah saling bermurah hati, saling mengampunin satu sesama. We must recognize the fact that none of us are perfect and without flaws. Sadarlah bahwa tidak ada di antara kita satupun yang sudah sempurna tanpa kekurangan. And I say again, always build up one another in spiritual maturity and be a blessing to each other. Sekali lagi saya ulangin, harus saling membangun satu sesama dalam kedewasaan rohani dan selalu menjadi berkat bagi orang-orang lain. Teach and encourage each other to practice the reverential fear of God. Ajarilah satu sesama dan dorong satu sesama agar kita sama-sama bisa mempraktekkan hidup menjadi seorang Kristen yang takut akan Tuhan. When we do all these things, the presence of God will be with us. Suatu engkau melakukan hal-hal seperti ini, Tuhan berjanji hadiratnya akan tinggal menetap di dalammu. And when we practice and obey these words, God says, my blessing shall come upon you. Dan sewaktu kita mempraktekkan, melakukan semua itu, Tuhan berjanji berkat-Ku yang berkelimpahan akan turun kepadamu. So, if you have been listening all throughout this sermon tonight, I want you to now pay special attention to what I'm about to say to you right now. Jikalau engkau sudah mengikuti terus ya, ini kan sesi demi sesi ya, total 6 sesi ya. Jikalau engkau sudah terus mengikuti ini, saya mau saudara sekarang ini dengar baik-baik. Ini janji Tuhan kepada saudara. The key here is obedience, my friends. Nah, kunci ya adalah ketaatan. When you dwell in His love, dan engkau berdiam di dalam kasih-Nya, you dwell in His presence. engkau juga berdiam di dalam hadirat-Nya. According to Deuteronomy 28 verse 1 to 6. Dan sesuai dengan firman-Nya di Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 6. I want to share with you all the blessings that you Saya will receive. mau memberitakan semua berkat yang menjadi milikmu. If you fully obey the Lord your God and carefully keep all His commands that I am giving you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the world. Verse 2, you will experience all these blessings if you obey the Lord your God. Verse 3, your towns and your fields will be blessed. Verse 4, your children and your crops will be blessed. The offspring of your herds and flocks will be blessed. Verse 5, your fruit baskets and bread boards will be blessed. Verse 6, wherever you go and whatever you do, you will be blessed. Jika kamu taat sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhanmu, dan berpegang teguh pada segala perintah-Nya yang kuberikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhanmu akan meninggikan kamu di atas segala bangsa di dunia. Ayat 2, semua berkat ini akan kamu rasakan jika kamu mentaati Tuhanmu. Ayat 3, kotamu dan ladangmu akan diberkati. Ayat 4, anak-anakmu dan hasil panenmu akan diberkati. Keturunan ternak dan kawanan ternakmu akan diberkati. Ayat 5, keranjang buah-buahan dan papan tempat rotimu akan diberkatin.
Ayat ke-6, kemanapun kamu pergi dan apapun yang kamu lakukan, kamu akan diberkati. Yes, all of my brothers and sisters here who faithfully attend RGM. Iya, saudara-saudariku yang sudah setia tiap Sabtu menghadiri ibadah ini karena mau taat. Over these 2 years of intensive training, Sudah 2 tahun kita memberikan training yang sangat intensif. all your hard work, all your sacrifice, Semua pengorbananmu, semua hasil jeripayahmu, comes down to these blessings for you. inilah hasilnya yang akan datang, berkat Tuhan yang akan engkau nikmati. Do you feel blessed already? Apakah saudara cuman membaca firman ini langsung sudah merasa terberkati? There's more coming. Ada lagi saudara, belum kelar. Deuteronomy 28 verse 7 to 10. The Lord will conquer your enemies when they attack you. They will attack you from one direction, but they will scatter from you in 7. Verse 8. The Lord will guarantee a blessing on everything you do and will fill your storehouses with grain. The Lord your God will bless you in the land he is giving you. Verse 9. If you obey the commands of the Lord your God and walk in his ways, the Lord will establish you as his holy people, as he swore he would do. Verse 10. Then all the nations of the world will see that you are a people claimed by the Lord, and they will stand in awe of you. Ulangan pasal 28 ayat 7 sampai 10. Tuhan akan mengalahkan musuhmu ketika mereka menyerangmu. Mereka akan menyerangmu dari satu arah, tetapi mereka akan menyebar darimu ke 7 arah. Tuhan akan menjamin segala sesuatu yang kamu lakukan akan diberkati. Dan gudang-gudangmu akan penuh dengan gandum. Tuhanmu akan memberkati kamu di negeri yang diberikannya kepadamu. Jika kamu menuruti perintah Tuhanmu dan hidup menurut jalannya, maka Tuhan akan mengukuhkan kamu sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang telah Ia janjikan. Maka semua bangsa di dunia akan melihat bahwa kamu adalah umat yang diakui oleh Tuhan, dan mereka akan merasa kagum kepadamu. And there's more, my friends. Belum kelar lagi saudara, masih Deuteronomy ada. 28 verse 11 to 13. The Lord will give you prosperity in the land he swore to your ancestors to give you, blessing you with many children, numerous livestock, and abundant crops. Verse 12. The land will send rain at the proper time from his rich treasury in the heavens, and will bless all the work you do. You will lend to many nations, but you will never need to borrow from them. Verse 13. If you listen to these commands of the Lord your God that I am giving you today, and if you carefully obey them, the Lord will make you the head and not the tail, and you will always be on top and never at the bottom. Ulangan pasal 28 ayat 11 sampai 13. Tuhan akan memberikan kepadamu kemakmuran di negeri yang telah dijanjikan kepadamu oleh nenek moyangmu, dan memberkatimu dengan banyak anak, banyak ternak, dan hasil panen yang melimpah. Tuhan akan menurunkan hujan pada waktunya dari perbendaharaannya yang kaya di surga, dan akan memberkati semua pekerjaan yang kamu lakukan. Kamu akan memberi pinjaman kepada banyak negara, namun kamu tidak perlu meminjam dari mereka jika kamu mendengarkan perintah Tuhanmu
yang kuberikan kepadamu pada hari ini. Dan jika kamu mentaatinya dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menjadikan kamu kepala dan bukan ekor. Dan kamu akan selalu berada di atas dan tidak pernah di bawah. My dear brothers and sisters at RGM, Saudara-saudariku yang terkasih di RGM, we are not practicing prosperity gospel here. kita tidak pernah menganut teologi kemakmuran. How do you know you will be blessed? Caranya gimana saudara tahu secara pasti saudara akan diberkati? Because it is clearly written, if you listen to these commands and you carefully obey them, Sebab telah tertulis sangat jelas, jikalau engkau mendengarkan perintah-perintah ini, dan jikalau engkau berhati-hati untuk mentaatinya, the Lord will bless you. Tuhan akan memberkatimu. You don't have to declare. Engkau tidak perlu main You don't have to deklarasi. proclaim. Engkau tidak perlu main nuntut pakai gombal. It is because you obey, obey, and obey. Cukup engkau taat. For all these 2 years, you've been obeying and obeying and obeying. 2 tahun udah mendengar taat. And now God says to you, Dan I will sekarang Tuhan bless you, berkata, I will bless you, I will bless you. Aku akan memberkatimu. And he says, I will make you the head and not the Dan tail. dia berkata, aku akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. So be encouraged, my friends. Kuatkanlah hatimu. When you continue to obey him, Sewaktu engkau terus-menerus berjuang untuk taat kepadanya, you will always be the head. engkau akan selalu menjadi You will kepala. never be at the Engkau bottom. tidak akan pernah menjadi ekor. But remember, the Tetapi most important blessing, ingat, berkat yang terpenting adalah when you continue to obey his commands, sewaktu engkau terus-menerus mentaati hukum dan aturannya. you will definitely enter into eternal life. Inilah berkat terbaik, engkau akan masuk di dalam kerajaan surga. So this is a blessing to all of you that faithfully attend RGM. Jadi ini adalah berkat bagi kalian yang sudah setia di RGM dan mentaati firman Tuhan. Shall we pray? Ayo sama-sama kita berdoa. Father, we thank you for your abundant blessing. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang berkelimpahan. I believe all of us here tonight, we are all so encouraged Malam hari ini saya percaya setiap kami dikuatkan oleh-Mu. to know that you will make us the head and not the tail. Sebab kami tahu Engkau sendiri yang akan membuat kami menjadi kepala dan bukan ekor. To know that you will protect us against all evil, harm, and danger. Mengetahui Engkau akan senantiasa melindungi kami daripada si jahat. To know that you will bless the work of our hands. Mengetahui Engkau akan selalu memberkati hasil jeripaya kami. We are grateful, Father. Kami sungguh bersyukur Tuhan. But this is what we ask of you, Lord. Tapi kami mau minta satu hal ini ya Tuhan. Continue to fill us with your Holy Spirit. Teruslah ya Tuhan, memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. For it is not these worldly things that we seek, Sebab kami tidak mengejar hal-hal di dunia ini. but we want your presence constantly in our lives. Tapi yang kami inginkan adalah hadirat-Mu yang terus-menerus tinggal bersama kami. That you will journey with us until the day it is time for us to go home. Dan Engkau akan terus memegang dan menuntun jalan kami sampai di satu titik kami bertemu dengan-Mu di surga. We thank you for your blessing and abundant provision, Lord. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dan penyediaan-Mu. Now let us lift up our hands to receive the benediction. Ayo sama-sama kita angkat kedua tangan dan menerima berkat Tuhan. Birkat Kohanim, Yevarechecha Adonai ve'ish merecha. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Ya'er Adonai panav elecha vihunecha. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Isa Adonai panav elecha
וישם לך שלום. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. And in Jesus' name, all of God's children say, Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang menerima kami katakan, Amen. Amin. Thank you very much and God bless Terima you. kasih, Tuhan memberkati.